इलेक्ट्रिक स्टेशन तब लगाएगा जब उसको कोई फायदा होगा, नुकसान में तो कोई बिजनेस नहीं करता। उन्होंने भी कमाना है, कुछ कमाएंगे तो वो कुछ लगाएंगे। PHEV, हाइब्रिड, इन सब चीजों में फर्क है। 90 रुपीज या 100 रुपीज का यूनिट है, 350 से तो कम है। हुकूमत ने 2000 सीसी से नीचे जो गाड़ियां, उसके ऊपर कोई भी डिटेल नहीं दी। हमें बताइएगा कि पाकिस्तानी मार्केट जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन भी करते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं। वहाँ 2026 के एंड तक हम देख रहे हैं कि 23 कंपनियां जो हैं वो तकरीबन गाड़ियां लेकर आ रही हैं, जिसमें से 20 जो है वो हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक होंगी या उससे हाइब्रिड होंगी। तो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप नहीं समझती कि वो पहले कायम करना ज़रूरी है? चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो यहाँ पर होना ज़रूरी है और कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की गाड़ियाँ आनी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। अच्छा, सबसे पहले जो आपने ये बात की है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ ये है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेवल किया फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद ऑन एन इलेक्ट्रिक कार, थिंकिंग कि यार 330 किलोमीटर है तो मुझे AC शेसी लगा कर ये 300 चलेगी, तो लेट्स गेट गोइंग ऑन द रोड और देखते हैं कहाँ कहाँ हमें इलेक्ट्रिक स्टेशंस मिलेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो इन्फॉर्मेशन दूंगी, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और वापस आपको हर एक साइट पर मिनिमम 8 इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं जो इस वक्त फास्ट चार्जिंग पे हैं, अवेलेबल हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप उनके पास जाएं फॉर चार्जिंग, हाइब्रिड कार्स दे डोंट चार्ज अगर लाइट गई हुई है, बट इलेक्ट्रिक कार्स दे चार्ज। जी, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। अब वो वाला डर लाहौर से इस्लामाबाद का तो खत्म हो लेकिन सारा हम देखते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा पोस्ट लगा रहे होते हैं कि जनाब हमारे शहर में तो सिर्फ एक है, और मोटरवेज पर देखें तो वो कहते हैं कि जनाब लाइट नहीं है या लाइन बहुत लंबी है, बारी पता नहीं कब आएगी। तो ये मसाइल तो हैं जो लोग हाईलाइट करते रहते हैं। अच्छा, ये मसाइल इसलिए हैं बिकॉज अगेन मैं अपनी उसी बात के पीछे जाऊंगी कि लोगों को पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ये देखें, शुरू में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी, लोगों ने कहा जी आग लग जाएगी, करंट लगता होगा इससे। सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। इलेक्ट्रिक स्टेशंस बड़ी तेजी से बन रहे हैं क्योंकि लोगों का ROI, जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा ना, आप गाड़ियां आएंगी, उस इलेक्ट्रिक स्टेशन तब लगाएगा जब उसको कोई फायदा होगा, नुकसान में तो कोई बिजनेस नहीं करता। अच्छा, नहीं, एक माइंडसेट भी है ना, कितना चैलेंजिंग है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल से अब इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट होना, कहीं ना कहीं एक खौफ है कि भाई कहीं ना कहीं चले गए और अवेलेबल नहीं है, रुक गए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वो माइंडसेट तब्दील करने में कितने चैलेंजेस हैं, लोग शिफ्ट होंगे? देखें, ये जितना ज़्यादा जितने भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, आई थिंक कि गवर्नमेंट को और उन सब कंपनीज को मिलकर एक कंसोर्शियम बनाकर लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या चीज़ होती है। अभी आपने बताया कि बहुत कंपनीज आ रही हैं, हाइब्रिड भी है, ये भी है। देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, PHEV, हाइब्रिड, इन सब चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है बैटरी और मोटर के साथ, बाकी गाड़ियों में है इंजन। तो इंजन से जो चीज़ चलती है, जिसके अंदर पेट्रोल भी पूरा चल रहा है, आपके क्रूड ऑयल, बात तो है ना कि आपने मुल्क में क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों गाड़ियां 2030 तक उन्होंने कहा 30% व्हीकल्स हमने ले आनी है इलेक्ट्रिक पर। वाई? बिकॉज आपकी इंपोर्ट में से 100% इंपोर्ट में से 80% आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और गाड़ियों और रिक्शों और बाइक्स के अंदर 60% वो क्रूड ऑयल यूज़ हो रहा है। अगर आप हाइब्रिड पर चले जाएंगे तो आप कितनी बचत कर लेंगे? वो क्रूड ऑयल तो यूज़ हो रहा है, अगर 100% नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 80% तो हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिड में भी पेट्रोल की कंजम्पशन तो है जी, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा रेंज एंग्जाइटी की आपने बात की ना, रेंज एंग्जाइटी। देखें, जब आप याद है आपको CNG आई थी, शुरू में लोगों ने कहा कि यार CNG आई है तो ये भी धमाका हो जाएगा, और इस तरह फिर गाड़ियां फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ आने शुरू हो गई। फिर किस तरह CNG बढ़ी, ये तो एक पॉलिसी थी, अच्छी थी बुरी थी जो भी था, फिर हम इंडस्ट्री में गैस हमारे लिए खत्म हो गई वो चीज़। बट इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं है, हमारे पास एम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, गवर्नमेंट एक्सेस बना रही है, उसको यूटिलाइज करना है। इंपोर्ट हमने अपने पेट्रोल का कम करना है। इलेक्ट्रिसिटी फिर गाड़ियों के लिए ही है वैसे तो। देखें, बात ये होती है, मज़े की बात ये, कराची में बड़े लोग कहते हैं इस एरिया में बिल्कुल लाइट नहीं थी, फलानी जगह लाइट नहीं थी। भाई बिल देना होता है ना बिजली का, गवर्नमेंट ने भी चलना है, उन्होंने भी कमाना है, कुछ कमाएंगे तो वो कुछ लगाएंगे, किस तरह से सिस्टम चलेगा। अच्छा, आपने रेंज एंजाइटी की बात की है, एक और एंजाइटी भी है, मतलब वो खरीदार जिसकी वाहिद या इकलौती गाड़ी हो और वो उसको लेनी पड़ जाए इलेक्ट्रिक, वो भी एक सोच में पड़ा होता है कि यार चलें, जिसके पास सरमायादार के पास 2-3 गाड़ी हैं वो तो इलेक्ट्रिक एक रख ले, समझ आती है, एक्सपीरियंस जैसा भी हुआ चले अफोर्डेबल है, मैं कहाँ जाऊँगा।
تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, انہیں کس طرح کنونس کریں گے؟ ان کو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ابھی بہت اچھی پروویژنز آنے لگی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے فائنانس بل نہیں آیا, بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتہ, آٹو پالیسی نئی آنی ہے, ابھی اس کا بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو جو آپ ان لوگوں کی بات کریں, دے نیڈ ٹو چینج دیئر پرسپیکٹیو کہ گاڑی لینی کیوں ہے. گاڑی پوری دنیا میں ایز اے یوٹیلیٹی یوز ہوتی ہے, ایز این ایسٹ نہیں یوز ہوتی. ہمیں پاکستان میں گھر اور گاڑی ایز این ایسٹ یوز کرتے ہیں. اچھا, اب اس کی سوچ کیسے کہ ہم ایک چیز لیں, واپس اس کا ROI کیسے بنے گا. آپ گاڑی جو یوز کر رہے ہیں اس میں پر یونٹ جو ہے آپ کو, اگر آپ گھر پر چارج کریں تو ٹیکس سمیت 55 روپیز کا پڑے گا. باہر سے آپ چارج کر رہے ہیں تو پنجاب میں 90 روپیز یا 100 روپیز کا یونٹ ہے, 350 سے تو کم ہے. اور اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پر کلومیٹر کاسٹ جو ہے ایک گاڑی کی آن روڈ الیکٹرک کی, وہ بہت کم ہو جاتی ہے. دیکھیں 200 گنا کم ہے اس کی پرائس سے. پھر پیٹرول آپ ڈالتے ہیں, اس کی ہیٹ پروڈکشن الگ ہے, آپ کی گاڑی میں ڈیپریسیشن الگ آ رہی ہے, اور آپ کی آن روڈ ہر 5000 کلومیٹر کے بعد مینٹیننس ہے. الیکٹرک میں نہیں ہے. آپ جب الیکٹرک لے لیتے ہیں نا تو 2-2.5 میکسیمم 3 سال میں آپ کی اس گاڑی کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ آپ کی بچت ہے, صرف بجلی کا خرچ ہے جس پر آپ اس کو رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سوچ ہے. 2 سال کے بعد تو آپ نے پھر ایک اور گاڑی کے پیسے جمع یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہیں. یہ جب امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی, گاڑیاں آ جاتی, حکومت اس کے حوالے سے بھی پالیسی بنا دے گی کہ کہاں کٹ لگانا ہے, کہاں ٹیکس زیادہ لینا ہے. اور یہ رپورٹ آئی ہے کہ 50,000 جو الیکٹرک گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں, اب حکومت الیکٹرک پہ ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر رہی ہے. یہ سولر والا سسٹم یہاں پہ بھی لگ رہا ہے ہمیں کہ جناب, تو یہ آپ نہ دیکھیں. نہیں, میں اس میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ابھی تک ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے آن آٹوز. ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا FAD بڑھے گا کس پر, جو گاڑیاں 2 کروڑ سے اوپر ہیں وہ لوگ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں اس کو, پہلی بات. دوسری چیز, ابھی تک حکومت نے 2000 cc تک کی جو تک سے نیچے جو گاڑیاں, اس کے اوپر کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دی کہ ٹیکسز لگیں گے نہیں لگیں گے, کیا ہوگا. ابھی فی الحال ایوری تھنگ از دا سیم جیسے تھی. اب جب ڈیٹیلز آئیں گی اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ FADs کہاں ہو رہی ہیں. اوور آل آپ دیکھیں کہ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھا دیا ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ کچھ بہتر ہو جائے گی. جو پیسہ گھروں میں بینکوں میں جنہوں نے چھپایا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے اس پر پروفٹ کھا رہے ہیں, وہ انویسٹ کریں گے کہیں نہ کہیں. اوور آل اکانومی میں فرق آئے گا. سب سے پہلے گاڑی بکے گی. آپ نے جیسے کہا نا کہ لوگ یہاں پر سرمایہ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں, گھر ہو یا گاڑی ہو, وہ اویلیبل ذرا ایزیلی نہیں ہے نا. باہر کی ہم ادھر ادھر کنٹریز میں دیکھیں, گاڑی ایک نیڈ سمجھی جاتی ہے اور وہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے, ایزیلی اویلیبل بھی ہوتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے سیکنڈ ہینڈ یا اس صورت میں بھی ہوتی ہے. یہاں سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, اتنی مہنگائی ہے. تو اگر ایک عام انسان گاڑی خریدنا چاہتا ہے, اس کے لیے بیسٹ گاڑی کون سی جو پہلی ہو اور افورڈ بھی وہ کر سکتا ہو نیڈ کے طور پر؟ دیکھیں وہ پہلے دیکھے کہ چھوٹی ہیچ بیک کون لے کر آ رہا ہے, پیچھے کمپنی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کمپنی پلانٹ لگانے جا رہی ہے, EDB سے ہر چیزیں اس کی کلیئر ہیں, تگڑی کمپنی ہے تو وہ جائے گی نہیں کہیں پر. پلانٹ لگا رہی ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ, تو اس نے جانا کہیں نہیں ہے. تو جو سٹارٹ کر رہا ہے, میری ان کو سجیشن یہی ہے کہ سٹارٹ ود سم تھنگ اسمال, تاکہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے. اب میں الیکٹرک گاڑی یوز کر رہی ہوں پچھلے 5 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے, تو مجھے کوئی رینج انگزائٹی نہیں ہے, مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کس جگہ چارجنگ اسٹیشن ہے. میں نے پلان کر کے گھر سے نکلا, یہ نہیں کہ سوتے ہوئے آپ نکل گئے, اوہو پیٹرول ختم ہو گیا, اوہو. یو ہیو ٹو بی اے لٹل کانشیس. اور اب یہ ٹائم ہے کہ پاکستانی عوام تھوڑی کانشیس ہو جائے, پلاننگ کرے اور طریقے سے چلے. آئی فون بھی تو ہم یا کوئی بھی فون ہے چارج کر کے نکلتے ہیں نا گھر سے. ڈیڈ ہو جائے تو چلو ایک بیٹری بینک ہے, اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت آپشنز ہیں الیکٹرک گاڑی کے ساتھ, ایز بیٹری بینک, BSS ہے, پورٹیبلز ہیں. آہستہ آہستہ ان کی پرائسز بہتر ہوں گی. یہ موبائل کی طرح ہے, جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی یہ پچھلی ٹیکنالوجی سستی ہوتی جائے گی. اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو 3 بگ پلیئرز ہیں ہماری آٹو انڈسٹری کے, نئے آنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح سے کمپنیز ہیں, چنگان ہے, BYD ہے اور دوسری کمپنیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, یہ ان کا مقابلہ کر سکیں گی؟ کیونکہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, اور کیا ان کی اجارہ داری ختم ہو سکے گی؟ کافی حد تک ڈیمیج تو ہوئی ہے. دیکھیں اس وقت جو بگ 3 کی آپ بات کر رہے ہیں, چھوٹے سیگمنٹ میں ایک ہی کمپنی ہے, باقی 2 بڑے سیگمنٹ میں. ان میں سے کہہ لیں ون آف دیم از آلریڈی گوئنگ تھرو لاٹ آف لاسز, بہت لاسز وہ بیئر کر رہے ہیں. جو دوسرے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں گاڑیاں ان کی بہت جا رہی تھیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ڈالے لے رہا ہے, گورنمنٹ فارچونرز لے رہا ہے, اس کو یہ مل رہا ہے, اس کو وہ مل رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ناؤ دا گورنمنٹ از شفٹنگ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر پولیس میں BYD کی گاڑیاں ہیں, اسلام آباد میں دیکھیں گے وہاں پر
रडाराज हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी अब गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में ही ऑन सॉलिड ग्राउंड डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है. एंड आई मस्ट अपलॉड कि ये सबसे पहला स्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने और कैपिटल में स्टार्ट हुआ है. और पंजाब में हमें वो इलेक्ट्रिक टैक्सीज नजर भी आ रही हैं. बिल्कुल सेफ्टी मेजरमेंट्स है. बिल्कुल है. हाँ, बिल्कुल है. देयर ऑल देखें हर गाड़ी की ना, अब जिस तरह पेट्रोल गाड़ियों को लोगों को पता चल गया. आपको एक टाइम ऐसा भी था कि जहाँ जब ऑटोमेटिक गाड़ी आई तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बड़ा पेट्रोल खाती है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी. ऑटोमेटिक बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे. अब हम दूसरी गाड़ी चला ही नहीं सकते, पाँव में दर्द हो जाती है क्लच दबाते दबाते. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट है. इंसान को शिफ्ट चाहिए, बस शिफ्ट को चेंज को एक्सेप्ट करने में साइकोलॉजिकली हम लोग टाइम लगाते हैं. सही. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. हर चीज़ का एक सर्कल. अभी ये जितनी भी गाड़ियाँ आगे आने वाले दिनों में लॉन्च हो रही हैं उनमें से बेस्ट कौन सी है? आप क्या सजेस्ट करती हैं देखने वालों? देखें बजट बता दें आप अपना. नहीं वो देखें खुद ही मैं सोच सब लेंगे. लोगों से एज अ पाकिस्तानी अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ गो फॉर इलेक्ट्रिक कार्स. आपके मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आपके टैक्सेस का, आपके पैसे जो हैं वो पेट्रोल में उड़ रहे हैं. प्लीज़ अवॉइड दैट. आप लोग आज एक अच्छा काम करेंगे, आगे बच्चों के लिए एक फ्यूचर ऐप बिल्ड करें. लाहौर में ही आप देख लें इतना धुआं होता है, स्मॉग हो जाती है गाड़ी के धुओं की वजह से, रिक्शों के धुओं की वजह से. बाइक बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पर, रिक्शे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं. और अभी आप शिफ्ट देख रहे होंगे कि पिछले साल और इस साल में रजिस्ट्रेशन लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं. गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम लिए हैं. अब जो इन्होंने बजट अनाउंस किया, जो टैक्स नेट इन्होंने बढ़ाया है, उससे ये लोगों को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बाहर से पैसा उठाएं. ऐसे उनको पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक गवर्नमेंट 5वां बजट निकाल रही है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लर्निंग फेज में लाने के लिए. एंड इफ इट्स ग्रोइंग, जो इस बार का बजट है वो काफी इतना अरसा हो गया ना ये लर्न कर पा रहे हैं ना ये ग्रो कर पा रहे हैं. बातें सुनने में अच्छी लगती हैं. जिधर आवाम को फायदा होता है ना उधर ये पहुंच जाते हैं, डाका डालते ही डालते हैं. दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना कि मजीद लोग जो हैं वो ऐड हो गए हैं जो खते गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं. तो ये भी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है साले. लेकिन थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तानियों को बताया कि जनाब आपका फ़ायदा किस में है. अब आप जनाब तय करें कि आपने ये फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना. हमने तो आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए इलेक्ट्रिक गाड़ी. आप शिफ्ट होने वाले इलेक्ट्रिक कार. मैं भी इसके बारे में यकीनन सोचूंगा.